तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ভাগ্যিস ছোটবেলায় সাবান খেয়েছিলাম, তাই তো আমার মনটা এত পরিষ্কার। হ্যালো বন্ধুরা, এটা আমরা তারকেশ্বরে যাচ্ছিলাম, তাই আমাদের জয়েন্ট ফটো। যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, কেন খোলা রাখলে অসুবিধা হতো? सच में कितना चाहा हे पानी रे बबली, हाय हाय रे बबली, हे पानी रे बबली, पानी चूमे अंग अंग गोरा। झूठी थी तू और तेरा प्यार भी, बातें थी सब तेरे व्यापार की। लड़के बदलना तेरा काम था, उसमें सनम एक मेरा नाम था। এই মেয়েটাকে বন্ধুরা কমেন্ট করে জানাবেন, কার সঠিক হয়েছে দেখবো। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, আমার জীবনটা ততক্ষণই ভালো থাকে যতক্ষণ আমার ফোনে নেট থাকে। নেট শেষ হয়ে গেলে মনে হয় যেমন অর্ধেক জীবন শেষ হয়ে গেল। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हे पानी रे बबली, हाय हाय रे बबली, हे पानी रे बबली, पानी चूमे अंग अंग गोरा। तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना? ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना? ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना? ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना? আমার সাদা মনে একটাই প্রশ্ন, যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, কেন খোলা রাখলে অসুবিধা হতো? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वेड प्रेम होत माझं तुझ्यावर, किती माया मी लावली तुला, माझ्या जीवाहून जीव लावला ग, का केलंस फरक मला। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিওগুলো কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবার করুন, চ্যানেলটির সাথে যুক্ত থাকুন। আরও নতুন নতুন আরও ফানি ভিডিও এক্সিট করে ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের উপহার দেবো। আমাদের চ্যানেলটি নতুন চ্যানেল, আপনাদের জন্য চ্যানেলটি তৈরি করা হয়েছে। সকাল সবাই